At nga sursuro, ilawlawag na kakabsat, no kasano tayo nga nagbiag. Ken kasano tayo nga agbibiyag, kakabsat. Iso agyaman tayo, ti deti nga sursuro, kakabsat, sa may palawag garod, kakabsat, iti pinarso, iti man nakabaling nga Diyos, nga awan, iti nakaammo, kakabsat. Iso agyaman tayo, ti deti nga sursuro. Ket ni Adan, kakabsat, iti may katlo nga pinarsuana. Anyamot, kakabsat ni Adan. Ngamin di kiti sarita kakabsat, di kiti matalino nga tattao. No ibagam, no damagam kakabsat, no anya ni Adan, kiti ti bagada, ni Adan ket pinarswalaeng iti Dios kakabsat. Gapo, karod na naisurat iti libro kakabsat, iti libro Biblia nga ni Adan ket nagbasol. Kakabsat, iso nga handa nga panpansinin, di bali, kasi nakayat da nga ihiwalay ijay pinarswa di man nakabaling nga Diyos. Kayat da nga isina. Ngem, nga mabalin niya kabsat ngamin, kakabsat, iti pinarswa ti man nakabaling nga Diyos, langit, daga, kini Adan. Kakabsat, hangarod nga mabaling nga isina da ni Adan. Kakabsat ni Jay. Tati ko na ngamin iti libro, kakabsat, iti matalino, God create heaven and earth. Dijay laing kakabsat, dijay nalatak na rumurumar. Kakabsat, iso nga, dito nga rin kakabsat, kihanda ngamin nga am-am mo. Kakabsat, iso nga, agyaman tayo dito nga sursuro, babayan tayo dito nga sursuro, kakabsat, kit mayam-am mo, kaya't damang kinhaan, kakabsat. So, hantay nga problema dijay, kakabsat. No, handa man kayat, hantay problema. Iti masapol, kakabsat dijay, ipalawag tayo. Alata, kakabsat. Adan to lata dijay samkin kanya da, kakabsat nga, gapo dijay panakay palawag na, no kayat dan to nga dinggin, kayat da nga amwin, kakabsat. Sumkin to mo siguro dijay panuno da. No sarendan iti panuno da nga, dijay nga mga ganda, kakabsat kit, na idumluma. Ngamin kakabsat awan ni jay libro Biblia. Iso di ko nak iti napalpalabas, kakabsat, tayo nga birukin, di yung libro Biblia, kanyami, hanyo birukin. Agsipod kakabsat ta, awan pa'y iti libro Biblia, kakabsat. Agsipod ta da iti kitrugi. Awan pa'y langit, awan pa'y daga, awan pa'y tao. Yan iti lawag kakabsat, ket Adan, kakabsat. Iso tayo iti kakabsat iti angkong hanak nga mang perde kakabsat iti panagyan tayo kakabsat ta ngamin iti sursuro iti motherland ken sursuro iti promised land may maysa kakabsat nga sursuro ti maysa may maysa wenno sursuro ti Dios nga man nakabalin nga namarswa talo persona nga pagbibiyagan kakabsat. Dijay DJ sursuro ti motherland ken promised land. Isu diti DJ mate kakabsat. Idi papamit ti promised land kakabsat. Nga manung nga tawon ning tinapalabas. Kahanda kami nga pinagsarita ta nang ganda kakabsat pinunaamuanda dayay kasla pa nagbaliw DJ sursuro. Dijay pa nakay palawag na kakabsat nya mga nabaliwan. Tilaing nabaliwan, kasla nabaliwan lang, na ipalawag, kakabsa, DJ urnos na, kung DJ, panaka awatin, DJ kinapudno, aming kakabsat, nagbaliw eh. Isang oras nga, dinggam di pa nagpalawag kakabsat, DJ promise lang ni kunada, ure pa DJ intro, nagduma, ang sat, dati kunada, agdayo, buda iti Diyos, ama aman nakabalin, ajayin DJ diritson, kakabsat. Diyos ama aman nakabalinan iti dayawunda. Nga isu iti namarswa iti so aming kunada, kakabsat. Dingding kay kakabsat, ang napintas, ang ani nga kasulay original, winagdira damo, kakabsat, idikin ni Mar nga Mariano Bulali, nga kunana, kakabsat.
agdayawak iti Diyos nga man nakabalin. Alja gamin dijay rugina kabsat nga na marswa talo persona nga pagbibiyagan. Ajay kakabsat dijay sarita. Ta umuna nga pinarswa na kunan na Diyos isu iti langit. Kunan na kabsat nga isu ti trono na. Tapnon isu kunan na iti pagtronwan na. Tapnon awan iti pinarswa na nga makaartap iti panakabalin na. Dijay ti sarita. Idi yung una kakabsat. So napintas mit ngayon kunan niya mamartinyano kakabsat agamiris kayo kunan na. Itatawar niya kabsat, saan niya nga direkta di niya pinangipalawag ni Ama Martiniano kabsat when niya preacher kabsat di niya kayat na nga maamuan tayo iti dito nga sursuro kabsat when ito dito nga pagadalan, pangaamuan ijay sursuro ti may sa nga Diyos nga man nakapalin kabsat. So iti siya ludsud ko ni Sister Alma idi agsasarita kami dito yun, kausat. May panggip di jay sursuro. Tayo promise land, nag-master 3, master 4, ken master 5. Kausat di jay, nag-master da nga talaga. Ayo di jay pangang sarita di jay kausat nga pangalaan di jay sursuro di jay, kausat. Ngem, kausat, naala pa yung di jay mitro, jay mitro pa yung kinangalaan ni Ama di jay nga Master 3. panangang sukat tapno no. Kaya't nalaing nga maala. Ay kaya na. Kapsat ngem awan lat tamit. Kapsat. Ingga na kakapsat nga iti sarita ngamin. Kapsat. Diya ko na. Digiti istorya iti creation. Ido madayo ni Ama adan ko na. Kapsat. Nga madayo akada kayo na pangkita ako na kayo iti agbyag nga awan na kiti sibayo. Nagaya kakabsat din jay sarita ni Ama Adan kadigiti inadaywan na kabsat. Isang mediti din jay iti sarita nga English kakabsat. Iya ko na nga ay sarita di jay kayo nga istoryain da kakabsat di jay igos. Inton ano ngay agsubli ka Ama ko na da. Sigun ti istoryada agsubli akto no agre-regret di kiti bulbulong iti kayo nga igos ko na. Alsat. Di ti istorya ti creation. Kaya siyempre amirism kim panonotin kakasat. Di nga takayo nga na awagan higos kakasat. Di kito yung di kiti rumor di kiti natalinaga nga sarita eh. Alsat. Di kadi igos kay kayo di nga kayo nga di nga kayo wenno ada iti kaya na nga ada pa iti naununeg nga kay papanan di sarita absat di ngamin agkasaunda ngamin di higos kakansat di ngamin di imadayo kuna na ngamin di no panonotin imadayo lalaki nga imadayo kuna na ang lalaki nga lalyahan asa tangamin ano rin kabali na ngamin di imadayo eh asa ha gusto nga rin nga makita ng mahangamin nga ngamin nagkasimilarity ngam di jay alalain tayo di jay umadayo kada kayo kuna na Tunog rin. Tibulong ti. Di jay alain tayo nga saritaan umadayo kada kayo tapang kita kunanan no kaya iti agbyag nga awanak nita si bayo ajay kakabsat isa nga antay nga lang ta siyempre saritaan tayo isa garod nga erogik ngem ti kayat na nga sawin di jay ki lalaki go si madayo kakabsat jay imadayo G-O-E-S kakabsat saan nga G-H-O-S-T ay kakabsat ay hindi jay kami kayo eh iso nga G-O-A-S. Anya G-O. E-S, iti gos, madayo. Ngim no alaya, G-H-O-S-T. Gos. Alaya di jay. Tanga makita.
Isungar di tuwing tatta kabsat. Agsubliak tunog riregreg kunana iti Bulong tihi. bulbulong iti kayo nga Igos. igos. Kabsat. Dijay. So, agsubli, ngamin kabsat, iti kunana niya Martiniano, madanagan iti Diyos kada kayo. Kunana, kabsat. Agsipod kada iti talino, kakabsat nga, matayin amin nga tao. Anda naman mo nagapuan na. Isang madanagan iti Diyos kada kayo. Kuna niya Martiniano. E di panagdanag ng mga rodatang kakabsat. Siyempre, iya pura ni ama dandag sagli ata awanin ti mabating anak na no di nga gapura. Kabsat. Diyan pa yung tinakabigpig kanyanan kahit. Siyempre, no hanga makapagpanunod na kabsat. Pilitin mo digiti mangituray na kabsat. Mga agpabaksinan. Matentar. Matentar. Mga DJ Riknada kabsat. Ay kay no hanga gapura. Adal nakabigbig kanya nang niya magbalik. Bali wala mo la awam mo la ang tikwentanan no hanga gapura. Nga umay na nga isalakan digiti anak na nga nakabigbig kanya na. Kabsat. Tama pan amin ni. Nga po iti talino, kabsat. Isa tayo tuyin. Gitalinon iti mang rakam kanya tayo. Kabsat. Nantay sumurot, isa di jayan. Bagada, no vaccine, walang ayuda. Kabsat. Ano ito? No vaccine, no travel. Kabsat. Ang nga rin tiramidin niya, kaya mga pangkitaan di jay. Kabsat. Kaya mo mapanggumatang. Kabsat. Iso nga rin ka kabsat di jay, hantay kami nga naamuan, hantay na amu, kabsat di jay. No kasano tayo nga bibiyag. Kabsat. Iso di jay, pagyaman tayo tilitin ko sursuro, itatan may palawagin. Iso nga rin nga, pagsarita di giti matalino ka kabsat, nakapudpudno, ken pudno, kabsat nga, uri awang kano ti Diyos. Ada pa iti mamati nga awan iti Diyos eh. Ipamati na pa nga awan iti Diyos. Ngem, isungor di jay, iti ko na iti kabsat, iti kalman, di jay awan ang muna, naturod nga agsarita. Ngem di jay adam muna, naanad nga agsarita. Da jay aming kakabsat eh. Ngamin na mo, sarita ka sarita, kabsat. Nga amam mo nga di sarita, kabsat. Amo na awatan. Kasi jay di kakabsat. Iso nga, agyaman tayo kakabsat, hindi tayo sursuro, ama Martiniano kininay konsita, ngamin, ito tayo nga maamuanin kakabsat, kasano tayo nga bibiyag. Iti langit kiniti daga kakabsat, awan nakabigbig. Ipabigbig ko kakabsat, iti langit nga pagtaingan, ngem adapay kakabsat, iti mas nga kayat ko nga maamuan nyo sa iti langit kiniti daga nga pinarswa iti nga nakabaling nga Diyos. Isang oras yan tayo nga pa nakabigbig, amon di man nakabaling nga Diyos, hindi niya mapasamak. Kapsat, iti igay aktual, kapsat, amunan ti mapasamak, nga bigbigon, kapsat. Kit igay pelang pinarswa nakakapsat, igay pelang pinangparswa na, amunan di nga isunto igay ti pang bigbigan da, anda mabigbig kapsat, ngem, andan tulat tamam amo, ang sibutan di laing palikas. Wino sarita da iti amamuda. Ngem jay kinapudno na kapsat, handa ba yung amamu, urayon balbalik sunda. Kapsat. Iso di jay katalin haga di jay sarita, uray mo laing deti kakapsat nga pinarswa, kakapsat iti Diyos. Di jay mo lang di jay katalin haga na wino ka kapan na kabalin na. Kapsat. Isang orod nga, kadatay amin, nariingan tayon tilangit, iti daga, kapsat, nariingan tayon nga, at danday tangalawag, nariingan tayo matin iti daga, pagmulaan sa kapsat, awanin. Anya po iti amun tayo dito, kapsat. Kit isumit iti nairuaman tayon, agbibiyag tayo, iti panakamo tayo, agbibiyag tayo, may panggap iti makan, kapsat. Gapo iti makan, iso nga amo tayo, nagbibiyag, digay iti pagbibiyagan tayo. Absat. Isang oras nga, nazingkim iti palawag iti promise land, kunada,
kakabsat, kunana na ito yung asursuro, kuna ni Ama, ng parswa ti Diyos ti, talo persona pagbibiyagan, langit, daga kiniadan. Iti kanu langit kit mang bendisyon iti daga, tapno niya iti may mula, kakabsat, kit agbunga, kakabsat, iso di iti grasya nga maapit kit agserbi kanyada, iso di ko na da nga pagsususuanda. Dijay, kakabsat, anda mapagtalikudan data, kakabsat, yung umang kayo masaksaktan, kakabsat. Ta, isumit di dya kakabsat, kasano nga rod nga, kasano ka nga rod ngay, ini na person iti langit kiniti daga, kakabsat, adda ka nga datin. Kakabsat, awampay, awang kapay, kakabsat. Awantay. Iso di jay, kakabsat di jay, kaya dati nga sursuro, nga maawatam nga nagbiagam, langit daga kini adan, kakabsat, kang runaan di jay Diyos, kakabsat. Dahil di jay ngamin di jay, man nakabalin, nga makita, makita mo iya pan nakabalin na, kakabsat. Pagkaturbot rin. Ngayon, kakabsat, awang nga rin tinakabigbig, kakabsat. Uray ni ti kadan, ti personal niya mamartinyano ng ibaga na ito nga susuro. Kakabsat, yan inay konsita, nabayag pa, kakabsat, hantay nga naawatan nga insigida. Kakabsat, hantay nga naawatan, nga dagos. Isang nga rin nga, oro pati kakabsat tayo nga ni Narcisa Meli, nabayag, ti Motherland. Nabayag pa na napandigay promise len, kakabsat. Ngem, iti pa nagsasarak mi di kada brother Ricon, akong pa di nalawag. Iawanan ti personal ni Ama kini na konsita, kakabsat. Ingga na nga kada kami, kakabsat, iti pa nagsasarita mi, kada iti mo na nga mensahe, kakabsat. Isudigyan ti nakasarakan di kinapudno, kakabsat. Si di tinakasarakan mi iji kinapudno, kakabsat. Dagiti pinagsasarita mi may panggap ka dagiti mo unang nga mensahe, kakabsat. Iti kunana ni Brother John wino Narcisa Mele, kakabsat. Iti kunana iti baga, iti batog iti baga, kunana kakabsat iti dua nga baga, kunana ket adda iti ubog iti biag, kunana kakabsat. So pangalaam di jay, anya ti pangikoneksyon am di jay, kakabsat, ijay dua, kakabsat, nga baga, ket ada iti ubog, iti biag. Amamuyok, kakabsat. Ano ba ti bagga? Oh, bituin, ijay dakil nga bituin, Dadakkel yung bituin. Bagga. duha nga baga. Idaya. Ah, Daya Oh, na pagkakita tala. namin dati. Bagga. pala, Tala. nga baga. Tala kaya Tala nga. Ijay dakil nga bituin, nga baga. Ket iti batog na di jay, ada iti ubog iti biag. Ano kay between? Oh, hindi niya pangarigan lang di jay. Trips ni Marbulal. Isungor di niya tata, kakabsat. Anya nga rod iti kayat na nga ipaamiris kanya tayo ni Ama, ken inay, kakabsat. O, iti nagnaan na, dito nga sursuro, kakabsat. Iti sumangpot dito nga sursuro, iti kunan ni Ama Martiniano, kinanay Conchita, awan tinagpasulan ni Adan, kin Eva, iti Diyos. Nagkaya kakabsat, nagkaya rugrugi, kakabsat. Ket ti kang runaan ti amin, awan tinagpasulan tinagkapuanan. Ay day, kakabsat. So, iti amin nga tao, kakabsat, awan pa'y makamu nagkapuanan na. Awan pa'y, kakabsat. Hindi kaya sarita, kakabsat. Nga masapul nga amun tayo tinagkapuanan. Ta itinagkapuanan, awan itinagpasulan na. Oh, ito yung amin, kakabsat. Ngim, hantayo pa'y amo, kakabsat, di jay, no sino di jay, tuktukuyin na. Ni Ama Martiniano, di istorya, nga nagkapuanan, kakabsat. Ngim, kakabsat, adda di jay, kaslalid, nga di jay man nakabaling nga Diyos, na marswa, titalo persona pagbibiyagan, langit, daga, kiniadan. Jay tilit, kakabsat. Tata, ibaga na awan makamamu ti Diyos, malaksit kiniadan. Awan makamamu kiniadan, malaksit ti Diyos. Azat. Kay amo tayo matamin, niadan, nagbaso ni. Inadal tayo di pagadalan, insuro ti mistera. Azat. Na nagisuro da, reliyon,
Yun niya mga pamati, nagiti ubing nga, ayat da nga makiadal iti relihiyon, kakabsat iti Sabado, kakabsat iti Domingo, ano nga ubing, mapaniskwela, dadagi suro nga mistra, kakabsat, ay panggap iti libro Biblia. Iso nga iti amin nga pusat nga nagadal, namamuda ni Adan, kakabsat kin Eva, nagbasol. Kaya tamat hindi pinaneknekan iti libro kakabsat, ingga na nga simrek, kakabsat, data nga pamati, kakabsat, data nga libro Biblia, kakabsat, insirek na dito Pilipinas, libro kin espada. Kakabsat, sino man ti saan nga mamati, di data nga libro, denda ti ulo na, tinged na, kakabsat. Nabutay ng ti tao. Iso nga di ko na ti kakabsat, pilit, pinilit da iti tao nga mamati iti libro Biblia. Ngamin, kakabsat, iti tao mabutang nga matay. Kakabsat, iso nga, sinursuro damat nga inawat beta nga libro Biblia. Iso di kito yung kakabsat di jay, pinangkalugdan di jay kakabsat istorya, iti nagkapwanan da. Kakabsat, iso nga, giyaman tayo, kakabsat, tiniti nga sursuro, gapo tayo tiniti nga sursuro, kakabsat, ket, apan tayo urod ijay rugi, kakabsat, nga, pakaistoryaan iti Diyos. Iso diya, kung naman din na Martiniano, basit laeng, kung na iti sursuro. Kung na Martiniano. Manakabaling nga Diyos, langit, dagakin ni Adan. Kakabsat, lagyan lang ti sursuro. Pakaistoryaan ti Diyos, si kayo. Kasano tayo nga amuin? Sa Dijay. Kunan ama Martiniano. Handa ngayon palawag iyay promise land data. Kabsat dito ilang. Kabsat. Babayin ti panagkunak nga nga panagkukunekan digiti mensahe. Kabsat. Nam amon. Iso nga dito umatin nga panagdaydaya kakabsat. Napaliwan. Kabsat. Haan nga napaliwan na nga binaliwaming haan. Kabsat. Ngem di pa na kay palawag na ngamin ng kakabsat na iduma agsipod ta ni Adan ngamin kakabsat ket nagbalinin nga personal ti man nakabaling nga Dios. Iso man iti kakabsat di ko na mo lang ni Ama Martiniano ni Adan kakabsat nga kunan na templo ihemplo mostra kakabsat. Ako ni Ama Martiniano lang ibaga diay ni Adan iti templo ihemplo mostra ti man nakabalin nga Diyos. No amirisem kem panunutim di kakabsat, no haammo ti kabuklan di sarita kinamo nga maawatan. Adayo ka manin iyay sursuro. Kakabsat. Panggit kini Adan. Kakabsat. Tadi di templo ihemplo mostra. Kakabsat. Anya ti kabalinan na di jay. Kakabsat. So narigat, kakabsat, ngam, gapo nga orad kakabsat, talagit ti mensahe ko na orad nga nagjo-join, kakabsat, ngamin iti kabalinan, iti templo, ihemplo mostra, iti ababa nga sarita kin narabrabaw, personal. Kakabsat, kaya't nga orad ka sa uwin, kakabsat, ni Adan kin iti Diyos, ket may maysa. Kakabsat, nausar lang di nga bagi, kakabsat, ngem di mang bibiyak kanya na, iso tinakipag may maysa, di man nakabalin. Iso nga ni Adan naggaraw, kakabsat, awan na muna, iso nga rin sinaludsod na. Asin nuak, kunana, kakabsat. O sika ni Adan. Iso nga haan nga si tayo, kakabsat, itinang baraga ni Adan, mismo nga di na marswa kanya na, tinang panaga. Kakabsat. Sika ni Adan, ay dibilinan na ni Adan nga mang parswa ti kalanglangan na naiduma kanya na kakabsat. Kung na ni Adan kasano makaparswa ki awon pan nakabaling ko ngem ti ko na nakabsat ti man nakabalin iti pan nakabaling ko pan nakabalin mo ijayin kakabsat. Dito yung tinaglawaganin dito nga sursuro ni Ama Martiniano kininig Conchita iso nga dijay panagdaydayawin kakabsat ket napinpintas pa ya ngimijay kanyada. Apay. Agdayawa kiti maymay sa ngalawag. Nga isuday ta di man nakabalin.
nga namarswa ti talo persona nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarswa na langit nga Dios Ama. O, nalawag. Asat. May kadua nga pinarswa na daga nga Dios Anak. May katlo nga pinarswa na Adan nga Dios Espiritu Santo. Nakalawlawagin. Asat. Ngem, iji pa nagdaydayaw day, di kitapsat. Nagdayaw day, man nakabaling nga Diyos, na marso talo persona pagbibiyagan, langit nga trono, kapsat, daga nga Diyos anak, Adan nga Diyos Espiritu Santo, kalpasan ti panang ibabaga na ti imanan, agistoryan niya kapsat, iji sursuro ni Ama, parsuaan na ni Adan, babain ti sang kapiring nga daga. Iso di ko nakidi, kapsat, iji pa nagdaydayaw yo, ijay, naparso ka din tindan ni Adan, wino ampay. Kinaparsuamit din, agsipod ta, nagdayaw ka ni ti Diyos nga man nakapalingan na marswa, langit daga kin ni Adan. Apay nagpuligos di istorya, iti pan nakabali ni ti Diyos, iti daga, sang kapiring nga daga, nagbaling nga tao iso ni Adan. May kadwano ka, nga nakarasuan. Dajay ti, denggan nyo, jay kakabsat. May kadwano ka, nga nakarasuan. Mama nyo ti jay, hangak nga hangkaw nga perjin, ngin ipalawag ko lang, handa kanu kayat nga baliwan, dajay sursuro ni Ama. Ang kami amin binaliwan, ngayon mas kakabsat, ngamin iti parawaran tayo ditoy, kakabsat. Iso ti konak kadag iti kakabsat ko ti Kita, handa kayat kakabsat. Ngamin ti kayat na nga surutin, di jalat tayo di promise land. Ngayon kanyak, kakabsat. Madikayat nga, hangkumit nga, ibaga nga hangko kahit nga surutin, ngayon adda ngamin na pinpintas Tagamin iti ko na ti matalino nga tao ni Adan nagbasol. Kasano tayo nga rod nga paniknikan. Kakabsat. Nga ni Adan kit saan nga nagbasol, no? Hantay nga birukon di jay, kakabsat, no sino ni Adan. Tati ko na ni Ama Martiniano, makamamukin na Adan. Malaksit ti Diyos. Kakabsat. Iso dito yan, kakabsat. Nga rod, kunak, kakabsat. Saan nga rod nga di jay, langit iti nagtronuan iti Diyos. Anya nga rod tinagtronuan na. Siyempre, day sukat ko, kakabsat, nga nagtronuan wino trono ti Diyos. At ay sukat ko ata, siyempre, ako kay diya langit Kalsat. Tako na langit, trono. Kalsat. Siyempre ako kayat. Nga ro daday sukat ko. Anya man iti sukat ko nga trono, iti Diyos. Insukat ko ni Adan. Kalsat. Nga isu iti trono, iti Diyos. Aman nakabalin. Apay. Isugar diya kapsat nga, iti matin nga amon tayo di nagkapanan. Iti kunan ni Ama Martiniano, kakabsat, ni Adan kin Eva ket awan iti nagbasulan day Dios. Agsipod siya kapsat, ta iti nagkapuanan ket awan tinagbasulan na. Anya tinagkapuanan tayo. Ni Adan, timuna nga tao, awan ti sabali nagkapuanan tayo. Kapsat ni Adan. Nalawag ka rin kapsat, itata, nalawagin siya kapsat nga, mapaniknikan kan maamuan nga kapsat, nga ni Adan iti personal nga rod man nakabaling nga Diyos ket isunay tinagpamilya anya tayamin amin nga tao dito lubong kapsat umawag iya Diyos Ama iso dito di ko na Ama Martiniano amamuyo dahil awagan nyo nga Diyos Ama amamuyo azat ngimiti ko na ni Ama Martiniano day tama nga awagan nyo nga dajay langit isa day biyak tayo dajayan kakabsat isa day to yan kakabsat dajay inawag mukit ni Adan kakabsat dajay biyak na nga Ama nga langit kendagat inawag na nga Ama ni Adan naan kakabsat ngem dajay biyak na kakabsat tani Adan kit personal na dajay langit kakabsat personal na dajay kakabsat, isang oras niya ko, awan na kamamu niya biyag, awan na kamamu niya Diyos, ko na Ama Martiniano, pudno, awan. Isang oras ito, kakabsat, di kiti matalino, iti kunada, iti Diyos nga da kada kayo, adada sibsibay. Di kiti kunada, kakabsat. Ikaw naman di kiti daduma, God is everywhere. Ikaw naman ni Eli Soriano, awang kanu Diyos iya ko beta.
Ay, di ko nada eh. Isang nga rin nga binalbalinda, di ka kakabsat nga sarita, ang damit na awatan, ang damo. Tao di ko beta, di. Apay mapandi di Diyos siya kubeta ngamin. Nakasat, di man nakabalin. Apay tao. Haan. Absat, man nakabalin. Apay nga nawag nga Diyos. Absat, kaputan na marswa. Ay, di niya kalawagan, di niya sarita, kabsat. Isa marot nga, sabi nga binaliwan, imitatan, kabsat. Di jayen. Iti ko na niya promise land, kuna ni Ama, tunggal balikas ket adaan kabalinan. Ayay, kabsat ti sarita. Ket tunggal kabalinan, ada kapalawagan. Sarita kadlaing di jay. Wino, ipalawag tayo. Awampay tinang ipalawag kanya da kakabsat di jay langit, dagak inyata ni jay promise land. Nung kasanuda nga nagbiyagan. Ito'y pay lang. Kabsat. Isang oras nga rin niya kabsat tayo. Nga di siya Canada, ni Pakiring. Kung di kabsat ni Alma. Ah, di kinapod no lang. Makiamama ka lang kiniyama Martiniano eh. Ano kayat? Ano kayat? Napayag kaya promise lang ni Pakiring. Nakabsat, kinadindin na naman ni Ama Martiniano. Hindi pa yung Ama Martiniano nga, dinagasan na pa iso na eh. Apay. Ni Pakiring, hanggang man nakikita hindi mo una, ngayon nagsakit iso na, hinadil. Sigun di istorya na. Kalsat. Ngayon di jay, kalsat, haan nga malala, ngamin, makidil lang itikad. Del. Kalsat. Ngayon, sawar di jay, kalsat, at di Canada ni kalsat, ipinagsarita mi ko na, nagilawlawag kanyak, nagistorya ko na, isang oras di jay, itatak nga mawatan ko na, di pa panakidil ko, itigad ko na, nagsakitak, gaddil. Oh, pero ayang ko itata, adi siya Canada. Di diya nga pati, sa ti kudil mo nga ko. Sugat. Anyi, niya nagan na iban nagamin di yan. Yan ko maamo. Gadil mit lang. Gantil lang. Gadil. Ajay, kapsat. Ay, tata. Iso da ito yan, kapsat. Inistorya ni Alma, kinyana, kapsat. Kunam. Ano na. Kaya't mo magpicture kayo kini Ama. Tata. Kaya't mo ni Ama, nagpicture kayo. Ngayon, medyo ma-develop di jay, picture, awan ni Ama. Ibaga mga, kasala dinarogas na ka ni Ama. Ta, nga, nga impalubos. Gusto nga awan nga makita. Tataga pungorot ta kaya mo nga agpicture kayo, inarakop mo. Tapno nga makalusot. Hindi ma-develop di yung picture. Awan mo ilata ni Ama. Oh, amam ni Ama. Siyempre, ang naman mo. Kapsat, naman mo. Ngayon, tapno maawatan, kapsat, isang ardijay, kunana, sino iti makakita iti biyag. Oh, kapsat. Isa DJ kakapsat. Sino iti makakita iti biyag? Awan. Ito'y nan kakapsat nga na amiris kin na panunod, kakapsat, ijay pailaing nga panakaamuna no sino ni Ama Martiniano. Kakapsat. Kita nyo? Kakapsat. Isang oras nga maminsan, kakapsat, kanya tayo, gusar tayo ti sarita ni Ama Martiniano, masapon nga maawatan tayo di kabalinan, kakapsat. Iso di kaya't ko nga, kaya't kumit nga rumwar kanya tito mong galmay sa kanya tayo. Tapno, di pinag-sarita tayo, panagibalikas tayo kadagit ti sarita, kakapsat, kit maawatan tayo. Tapno nalinis, kakapsat. Kasala di ko na natin kapsat nga taga-promise land idi, kakapsat, kunak. Masapul pa'y kadi nga paniknikak kada kayo. Itilawag kit naglawag nga kitain nyo. Dayta nga Diyos, naglawag, kakapsat. Kikitaan nyo dayta nga lawag, kakapsat. Amuyo kadi. Man nakabalin. Iso ti dinayaw ti aming nga tao. Iso dayta di jay Diyos. Ay, kunana di jay ko, kakapsat. Taga-promise land. Binalbaliwam di sursuro ni Ama. May palpalawag atin di. Kakapsat. May palpalawag atin di. Ito ni brother mo. Binalbaliwam. Iti ko na ni Ama. Kunana. Diyos ko. Diyos ko. Kunana. Angis mo, angis ko. Tumakdir ka nga tao. Kunana. Oh. Iti ko na, kakabsat. Impakita kanya da
Di nga, ada nga cellphone. Kung ada gitu kakabsat ito, Brother Martin nakakita. pudno met. Pudno. Ngem kanya kakabsat, pudno man, di kakabsat ngem ada iti kayat ko, nga parwaren. Kakabsat. Biag mo, kakabsat. Pudno, tumakder tayo nga tao. Dito ti Diyos, nga da kanya tayo. Iti sarita nga inusar mo. Kakabsat. Nga Diyos ko, anges mo, tumakder ka nga tao. Sarita ni Ama Martiniano. Ni Ama Martiniano, amuna ti kabalinan na di jag, sipot ta sarita na. Sika nga simublat, winobi mo di nga sarita. Amom, ti kabalinan na. Siyempre, oresi kayo, absat. Amoy ti kabalinan di nga sarita. Amoy absat ngem, absat. Itata, nayunan ta. Diyos ko, anges mo, anges ti sangalubungan. Iso ka di tinamar sa tilangit ka daga. Kurang. Iso nga rin ako, nakusar ka di sarita, kakabsat. Amam ti kabalinan na, tapnohan na ka nga isupot. Kakabsat. Dihaanan nga nakasungbat. Yung bagana. Nga iti biyag mo ket ti madri ka nga tao Dios nga da kanya tayo ngem iso kadi na marso ti langit ken daga saan Azat di jadi kayat ko nga parwarin Azat agsipod ta nakurang ngamin ti kabalinan ti Dios lawag ayat ken biyag lang yung bagan idata kakabsat agbibiyag tayo kasano tayo nga nagbiag. Kalsat. Inawat tayo tibiyag eh. Inawat tayo pa yung muna biyag sa ating mga tanawan tibiyag mo ang kamakapangan. Kalsat. Ang kani. Iso nga may lawlawag karot ti langit kindaga. Kinyadan nagbiyagan. Kalsat. Agsipod ta niyadan. Kalsat. Di yaman nakabaling nga Diyos. Iso karot ti kante. Nagarami di ti puzzle. Kalsat. Di Diyos, no kasana mga mama mo di Diyos, di pinarsuana. Kakabsat, ngem di Diyos, kakabsat, gabuti talino ti tao. Nayaw-awam mo ti tao. Nakaluban. Kakabsat. Ngem siya pa kaistoryaan. Kakabsat. Iso da ito yung niya ko na nayama. Kasano kay ngagbibiyag? Sinong batan da? Kakabsat. Saan? Iti pa'y laing nga masungbatan. No kasano tayo nagbibiyag? Agbibiyag tayo, may panggap tilangit kindaga mo laing. Tatilangit ket kabalinan na biyag. Nakabsat. Tidaga ti kabalinan na nagapuanan ti bagi tayo. Inatay. Nakabsat. Isu di Japan nakasukog tayo pa ngayon mo na. Itilangit ken iti daga. Ti masapul nga maamon tayo. Nakabsat. Isu di Japan pakistoryahan. Pakistoryahan ti Diyos langi daga kiniadan. Isu nga kunan ama basi lang. Yan no ti katalino ngamin ti tao. Nakabsat. Isu nga kita nyo, apang kaya Promise Lennon, sursuro na Martiniano, 46 discipline. Kakabsat. Iso di jay, no hanggang nga makaanos, kakabsat. Ngagdengi kaya 46 discipline ta, nagadupay nga, kasjay, kakabsat. Ando no ka nagsarita manan, mabayag manan, nagsarita manan, hingga na nga, no airtime ko mabaybayadan, login ti management. Kalsat. Logi. Sanda pa yung nailawlawag, yatalo person na nga pagbibiyagan, 46 discipline pa ilang, kapsat. O dandan iti oras ti largan, na magkayang oras ti overtime. Larga. Kalsat. Niya mabalin nyo ngay. Awa? Kapsat. May sapay kakabsat, iti sarita, inaladan da matlaang iti sarita. Iti sarita ni Ama, inaladan da iti sarita matlaang ni Ama. Kakabsat. Imbes nga pagsasaritaan da, ti minsan ni Ama, anda kano kayat nga pagdidibat yan. Iti sarita ni Ama, iti minsan ni Ama. Inton ano yung maamuan, no di kayo nga agsisinukat, wino agi inadan. Kakabsat. Hindi naman, di ba ate? Hamo, di ba ate eh? Kapsat, di ba ate? Nagtatanong lang para maliwanag yung usapan. Di ba ate?
Nagtatanong lang, nga mapanda kaya. O, inya tinamundang or tatayay. Asat. O, di pa ilaing lugar nga yanda. Asat. Promise land. Amamuda. Ha? Asat. Han namang berdi, asat. Ngem, iti promise land, langit. Ngamin, kakabsat. Ama ken ina. Asat. Langit ken daga. Anya kaabsat it personal ti langit niya Mamartinyano. Sa ti promise land. Ang promise land di kalpinya blanca kagayan. Naan, kaabsat. Di niya kabali. Isang waradya ko inay konsita. Ako maya awag kanya na motherland. Sa mother. Niya Mamartinyano ngay. Promise land. Kaabsat. Oh. Personal ti biyag. Kasanong nga maawatan. Promise ka. Promise lang di dyan. Nag-promise kami. Asat, ngem amo dami nga nag-promise. Kari. Ngem sino di nga nag-promise. Kari. Asat, Langit. iso dahi kakabsat di jay, iso nga kiyaman tayo kakabsat. Andamang kayat, iya promise lang, di kakabsat nga pa nagpalawag may kakabsat. Eh, siyempre, nagpatuloy kami, kakabsat namin di jay kakabsat kit. May lawlawag di jay kinapudno. Ito pa nag-live may kakabsat. Nakita di kiti apo ko ni Ama Martinyano. Kakabsat, ti kunada. Wow, lolo ko yan. Kunana di jay apo ko na. Kakabsat. Lolo ko yan. Yung Martinyano Damagan Talosig. Lolo ko yan. Saan po kayo kuya? Tinanong lang. Dito kami sa Motherland. Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Motherland, 2nd Jerusalem. Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Madadaanan mo kung pupunta ka sa Maynila. Eh, may driver ata yung kapatid nila eh. Ng Victory. Tinatanong lang. Galo ka like. Iso dito yung kakabsat, itatan may palawagin, kakabsat dito yung kasursuro, kakayat ni Ama Martinyano nga maamuan tayo, tinagkapanan tayo, hindi pudpudno, kakabsat nga Diyos nga namarsuha, kanya tayo. Kakabsat. Iso nga iti aming nga tao, anyaman kakabsat, nagado nga Diyos ngin bagada dito ang libro Biblia, ngin handa makapagkikinawatan. Ngin dito yung kasursuro ni Ama Martinyano, kakabsat, may salaing nga lubong ti paggargarawan tayo amin. Langit kendaga pagtaingan. Anya tinagpamilya, kakabsat. Diyos nga man nakabalin. Ngem, kakabsat, handa kinayat. DJ Diyos nagbaling nga tao, ang kinayat ti matalino, iso ti sinuro da. Kakabsat, agyaman tayo ti dito nga sursuro, kakabsat, taadda ti nakaawat, kin mangipalawag, mangipakaawat kada kayo, kakabsat, tapnon, kakabsat. Handa kayo mapilitin nga lisanin nyo ti libroyo. Libro Biblia, kakabsat. Ngayon babaenting kayo nga panagding ken panagamiris. Maduktalan ken maaman nyo di kinapudno, kakabsat. Nga dayti nga sursuro. Hanga si kami ti mangibaga nga pudno si kayo. Babaen ti panagamiris yun, kakabsat. Oh. Ajay, kakabsat, tinagnaan mi, kakabsat nga nangamu di jay kinapudno. Itatan, kakabsat, ipaneknek ming kada kayo, kakabsat nga ni Adan ket personal ti man nakabalin nga Dios. Kasano ka paniknik ka kakabsat kanyayo nga ni Adan iti personal iti Dios aman nakabalin. Kakabsat. Oh. Biag ko, biag mo, kakabsat. Agduduma man nga ama, iti naggapuanan tayo, agduduma man nga ina, kakabsat. Iti naggapuanan iti bagi tayo. Ngem iti biag, kakabsat, nga adda kanya tayo maysa. Agpapada tayo amin. Iti mangbibiyag kanya tayo panakabalin. Ita kakabsat bigay sa anda nga naamamo. Kakabsat iso agyaman kayo. Agyaman tayo tiday iti nga sursuro. Tamayam amo kanya yo. Tigi mangbibiyag kanya tayo sa ngalubungan. Man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Kakabsat. Ita kakabsat bigay. Nakaistoryan niya man nakabaling nga Diyos. Iso nga pudno, basit lang eh. Kakabsat. Sibubukil lang nga tao. Kakabsat. Iti, pagkaistoryaan iti man nakabaling nga Diyos. Ngem, nagbalin na kakabsat nga. Ampay nga malaon ti lubong. Biblia lang di pagbagada kakabsat.
Gamin sa kalubungan nun eh. Asad. Ang istoryante Diyos. 7.5 billion mga tao. Ngayon kakabsat. Kaasida. Asad. Agsipod ta. Handa nga amo. Tinagkapuanan da. Di jay kakabsat iti ko na ni Amang Martingan. Kaasi iti tao. Asad. Handa nga amo. Tinagkapuanan da. Handa pa'y amo no kasanuda nga bibiyag. Kakabsat. Isa dito di jay pagkaasi na. Kakabsat. Ni Amang Martingan no kanya tayo. Nga i-focus tayo kakabsat. Dito nga sursuro. Tapno no maamuan tayo kakabsat. Tinagkapuanan. Maamuan tayo no kasanuda tayo nga bibiyag. Kakabsat. Kakabsat di jay kakabsat di jay importante lang unang. Nagyay ti kapatgan. Kakabsat. Nga intayo nga amuin. Kakabsat. Ngamin kakabsat. Umasidig nga umasidig kakabsat. Bumasit nga bumasit ti tao. Agsipot ti talino ti tao. Wala. Siyempre, madanagan ti Diyos. Awan ti mabati kakabsat nga tao. Agsipot ti katalino mo lang ti kapanan nga tao. Kakabsat. Isang marat nga. Dahil ti kakabsat. Di pag-awat ko lang pag-awat ko lang. Nga ko nga ipilit yan kina. Kasi kayo kit agman-man kayo met. Kakabsat. Di kiti nga vaksin, hanman nga makapatay, nga rekta, kapsat iti tao, kapsat niya. Ngem, di kiti nga vaksin, patayin dati hormon. Kadikiti, nang doon na kadikiti kapataan, kapsat iti tata. Sigun iti, makikita kapsat di kiti pakaistoryaan, kapsat. Tati ko na kiti nga matalino, nga aramidin na tauray no aguma kayo to niti sekse. Awanan ti agsanto sa awa kayo. Awan iti may bunga na. Kansat. Ayay iti pagragsakan da lang diyay. Kansat. Uray no garawon dami ni babae. Awan ti mapasama nga ang aganak. Anda makaproduce ti tao. Dijay nga vaksin. So dijay family planning nga. Ngem ubing pay, patayin dan. Tapos tapnon awanin iti maproduce. Ang komuno kasano ti panakaamo ni tatang ko, sa tili, kunana. Hinto kanuno awanan iti may pasngay. Tapos awanan ti may anak. Agreein kayo. Agreedam kayo. Ang sidegin, tapos medyayen. Asidegin nga agsingir ti basol. Hanga Diyos nagsingir. Pasol, biyaramid tayo. Ang amin, no dadakkel tayo amin ang awanan ti ubing, awanan ti babati ubing. Agyaman tayo kadikit ubing. Kasat, dikiti mabatit, dikiti may pasngay. Iti amo tayo, kasat, kasi dikiti dadakkel. Kaya da nga inaramid, nagragsakan da, pagkatapos, into no kakabsat, handa makaya nga naragreg, so dumakkel. Yanak dalatan sa dang table lang. Kapsat. At puso na di jay, kapsat niya awang konsensya na. Kapsat. Nagragsakan na, inaramid na, ngem di responsibilidad, takasan na. So, ibalang na, yanog na. Kapsat. Kaya jay ang napintas. Kapsat. Iso nga, dagiti aming nga talino kakabsat nga min iti tao, nga may parbang iti Diyos, kapsat. Hantay kami na amo di Diyos eh. Inusartay ti sarita nga Diyos, ngem santay nga amo di Diyos. Kalsat. Isa dito di Diyos ko na mamartin niya nung pudno. Kalsat. Inusartay laing di nga sarita, ngem hantay nga amo iso na. Di nga Diyos. Kalsat. Iso agyaman ti dito nga sursuro. Kalsat ta, ngamin may ilawlawang. Ijay nakaawat. Kalsat ipakaawat nan. Ipalawag nan. Iso nga rin niya kunak. Pasensya, kadikiti kakabsat, nga matalino nga nagbasa ti libro, madakamat ko man iti libro, ang kupang dadael kakabsat. Tagamin, adamat yagmon monitor, kakabsat. Dadagmon monitor. Kaban, iti sarita kakabsat, no iti saritam kat nagatake, napintas man di saritam nga maperdi. Kakabsat, adya kunada, kakabsat. Ngem, ige point kumit, kakabsat, no awan iti sarita nga pagbatayak, kakabsat. Ket awan mo't iti iklaro wenno awan mo't iti ilawak ko.
Absat no awan di sarita nga pagbataya. Ket di gayay mutlaing nga sarita da kakabsat iti pagbatbatayak nga mangilawlawag kakabsat di gayay pagbagada nga ipalpalawak ko. Kakabsat. Isang oras nga iti kunak iti una nga panahon awampay ti makaawat iti sarita dagita nga sarita napipintas. Kakabsat. Ngem itatan kakabsat saddan iti makaawat saan nga napintas. Agsipot ta ti kabalinan di kita nga sarita saan may parbeng ije Diyos. Kakabsat. May parbang man ijay tao, kas panakamuyo, ngem ijay Diyos nga dakdakamatan tayo, saan nga may parbang? Nakapsat. Kasala di jay kunada, alsat. Dagiti mga ngaral, pastor, wenno padi. Ibagada kapsat nga, isudakit adipan iti Diyos. Napintas nga sarita, alsat. Ngem ijay Diyos nga ron tatangay, alsat. Ibagam nga sikakit adipan na ka iti Diyos. Kasanong nga paniknikan, alsat, ada ti kasuratan nyo, alsat nga, sikagat agserbi ijay Diyos, wino adipon na ka. Oh, sarita yu laeng di jay, alsat, sarita laeng, ngindita nga sarita kakabsat, napintas mangking ka, ngin ijay, pakay gapuanan na ti panakaadipon mo. Oh, man nagkabalin di jay, sumang bibiyagking ka. Absat. Iso di jati kayat kong ilawlaw. Isang oras niya hanang magperdi. Ngimi palawag ko. Absat. Dagat na sarita na lang iti pagbataya. Kasano ngayon ng mga dito ti Diyos ko aya. Isang oras nga. Absat. Iti kabalinan iti Diyos. Absat. At dagamin pa iti kabalinan na. Ang agaputasin na rita yung ti Diyos. Diyos. Galpasin. At dapay kabalinan na ngamin. Absat. Nadayta. Ngamin iti Diyos sarita. Absat. Sarita dita nga Diyos. Yan dita nga Diyos, kakasat, pinagbalinda nga tao, iso ni Jesu Kristo. Saan nga mabalin, Alsat, saan? Kakabsat, tati Diyos, no apay nga naawag nga Diyos, na marswa. Man nakabaling garot. Dagi nga sarita, Alsat. Ket dita garot nga tata nga Diyos, ti kabalinan na, lawag, ayat kinbiyak, ti kabalinan, dita nga Diyos. Kakabsat. Ngim handamat gamin nga amo. Kakabsat iso nga sino ban kakabsat nga anyaman iti sarita mabalin mo nga i-connect na nasaya atlet. I-connect mo latan. Iso dito panadagar kakabsat. Spekulasyon mi kano lang daytoy. Kakabsat kung na di dyan mga ngaral. Haka-haka ka na. Alamang ngarod si kayo mga ngarod data. Libro Biblia. Hangat dayto ti spekulasyon. Waray basbasaem. Alsat. Ngamin dito, ipalpalawag na eh. Alsat. Kasano kang agbibiyak? Oh. Nagbiyak ka, gaputi ama kininam. Alsat. Hanggang nga nagbiyak, babain ti tapok. Pinarsuan na ka Diyos. Haan? Di manin. Alsat. Kuna na di mga ngaral. Nangalan ni Yahweh ti sangarakim nga tapok. Darat. Wino sangarakim nga darat. Hiningaan niya. Hinipan niya, nagbaling nga tao. Kasano yung mapaniknikan? Asat? Mapaniknikan nyo di dyan nga sarita yun. Haan? Asat? Deti sarita. Asat? Nga si tayo amin, nagkaputi duwa nga yat. Mapaniknika, kada kayo. Ori si kayo, asat mapaniknikan nyo. Asat? Gaputa, at dati ama, ken inam. Ayat ni tatang mo kaninang mo, ada ka. Iya kakabsat. O di sinungartag sa sarita po no. Di jay nagbasa libro, wino di jay spekulasyon nga kunayaw. Kakabsat. O. Iti tao, man nakabalin. Ngayon handa kaya't nga bigbigan. Kakabsat. So nga rin ako nak, adaan tayo amin ti pan nakabalin. Ngamin, nagkaputay ti man nakabalin. Asat. Amo-amo yo. Asat, di man nakabalin, nagkapuanan nyo. Ibagbagayo, pinarsuan na kayo, ngayon nyo mapaniknikan. Asat. Ngayon kanyami, asat. Mapaniknikan mi kanyayo. Asat, isa dito di istoryami. Iti langit yan iti daga. Asat, kinyaman nakabaling nga Diyos.
pinarsuan na ti langit, pinarsuan na daga, pinarsuan na ni Adan. Kaya di pakabuklan ti istorya. Iso nga si tayo ka napada. Gapo di pinarsuan di man nakabaling nga Diyos nga tao. Alsat. Iso nagkapuanan tayo. Nang aming kakabsat, no hanga nagpamilya ni tatang kinalang mo, hangka manawad na ang kanapada. Ngayon kaputa, nagpamilya ni tatang kinalang mo, iya pilidom, iso nga napada ka, kasi yatay amin. Alsat. No hangin naramid ni Adan kin Eva tinagpamilya, awan tao dito lubong. Alsat, nilang Adan. Agmay-may salatang ingganay tata. Nakabsat. Ure pinarsuan na pa ni Eva nga kadwana, no handa nga nagpamilya, no anday naramat ti remyentada, duduwa da maglata. Kabsat, ngim kapungor ti naramat na ti remyentada, kabsat, iso da ito yung tinang pabasulan ti matalino nga tao kini Adam kini Eva. Pinagbalindan nga ni Eva, sulisok, kabsat. Iso nga diya ko awan tagbiag ag may maysa. Kabsat, ay Diyos to, paikit, kabsat man nakabalin, ngim, kinaya na pa'y di ada iti kadwana. Kabsat. Oh. Kinaya na pa'y di ada kadwana. Kabsat. Ngamin. Kabsat. Ito'y ngarod nga paniknikan di ayat. Kabsat. Ngaman nakabalin. Iso ngarod nga lawag, ayat, kenbiag. Kabsat. Iti lawag man nakabalin, daytan makitayo. Iti ayat, kakabsat, man nakabalin, naparsuan na tayo, duwang ayat, kakabsat, iti biyag, kakabsat, ngata kanya tayo, man nakabalin. Kapuday nga biyag, kakabsat, maaramid tayo, amin niya kayat tayo, nasaya at manggan saan. Kakabsat. Iso nga rin ko na, inaramat tayo, iti bagi kin iti biyag, kakabsat, inabuso yu day nga bagi, kin day nga biyag, di upay amu, tinagapuanan na dayta. Anyo pa'y amamu, dayta nga biyagkin bagiyo, inabuso yung, nagsubli kayo tidaga, di yung pa'y amu, tinamamu, nagkapuanan nyo. Daytan, inaramat yung mga rason, agsibod na nagkapo kayo tidaga, ako na yun, agsubli kayo mulangi tidaga. Hanga na saya at nga sarita dayta, sarita yun lang dayta, tahan nyo gamin amu. At anyong nga amu di Diyos nga naman sa kanyayo, ino kanya tayo. At iti kayat iti Diyos, agbiag tayo nga agnanayon. Ngayon niya tiko na ti tao. At matay aming nga tao, saan lang nga gigiddan. So nalalay nga rin ti Diyos, ngayon ti Diyos. Nalalay nga rin ti taong Diyos. At ngayon ko na ti siya kanta, naglaing ka nun ni Apo Diyos. Kuna na. Saan? At ang nalaing madaydayaw isuna. Iso nga ano kakabsat iti talino nga naglalaok kakabsat nga denggen ti tao nayaw awan iti tao kakabsat. Daytoy laing nga sursuro kakabsat ngino daytoy laing nga pamati kakabsat. Iti mangipalpalawak kakabsat diay. Tangamin hanga nagbase ti libro Biblia. Iso nga uri no kasano kakabsat iti kinapudnoyo kinapudno di ada kanyayo ket iti nagbasihan nyo ket libro Biblia anyo nga maamuan kabsat yun no anyo malukatan di kinapudno haan agbalin nga alilawin nyo lang adya tao pati si kayo na alilaw kapud di libro kabsat nga min di pagbasihan nyo kabsat iti dito nga sursuro kabsat nga nagbase ti libro Biblia ngem ti nagbasihan na dita man nakabaling nga Diyos kabsat dita nga lawag ken iti pinarsuan nga langit daga ken ni Adan kabsat wenno si tayon kabsat Adan may bilang iti lalaki nga Adan kabsat iti babae may bilang damot nga Eva ay di mo na nga panawin kabsat Adan ken Eva laing kabsat haan nga nagadungan agad Adan ken Eva lang kaputi talino kabsat isa detan nagduduman nga nagan, nakatalo nga nagan, kasat. Uri pwede kita nga ayaw po, nagaduman nga naganan, kasat. Hindi kita nga ayaw, pinarsot iyos ko nada. Haan, kasat. Ipalawag ko, kasat. Ngem, hangko'y pilit, ada kanya yun mamati kayo binuhaan, kasat. Ngem, sigun iti personality biyag,
Nakita nga ayop, tatao mo't lang amin di kita idi. Kakabsat. Nagiti ugali, tita tao, kakabsat idi. Di kita nagbalbalin nga ayop. Agserbi, agbalin nga pabuya lang, adya ipagliwliwan lang. Kakabsat, di kita nga ugali. Kakabsat, di kita nga ayop. Ugali ti tao. Nga saan nga nakamam mo iti Diyos. Dito, ti kunanan niya mamartinyano. Kakabsat, apay, pagsipod siya kabsat ta, numapantay yung creation, kabsat, iti pinarswat man nakabalin, awan ti ayop. Awan. Kabsat, pinarswan na ngayon mo na, langit. May kadua, daga. May kaalo, adan. Awanin. Kabsat, iti pinarswan na. Haanin nga nagparswati kayo, nga nagparswati ayop, haan. Kabsat, tao, laing kakabsat. Ket digito'y kakabsat nga anak ni Amadan. Kakabsat, kapot ti sanda nga panakaamoy ti Dios. Idi natay kakabsat, iti may nga tao numatay. Kakabsat, nga di na pa'y amamoy ti Dios. Makisarita, minno maki face to face iti Dios kuna ni Ama Martiniano. Makisaritan iti Dios. Agsangit. Kakabsat, iyay tao. Kayat na ti agsubli, idito'y tao may agserbi. Kakabsat, ngem di bagina kakabsat, sanan masublian, kana perdin. Kakabsat, na perdin ka bagina. Anan nga masublian. Agserbi di kakabsat, agsubli nga agserbi, ngem di ugali na laingin kakabsat ki agsubli. Iti nasayaat nga ugali na, ket no agbalin nga mangga, kakabsat, agbunga, iti panagbunga na kanen ti tao nakapagserbi. Kakabsat, inupagay kakabsat iti na dumagawgali na, kakabsat, kita itangapagay kit na naimula, kit no saan nga natikagan, nagbunga, kakabsat, apitom, bigyan nga naapit mo, agserbi manen iti tao. Iso di jayin di pa nagserbidan, kakabsat, saan nga tao. Iso nga rin nga, no amirisyon kayong panunutin, kakabsat, di jay lapis, kakabsat, lapis, iti lapis ka di kan ballpen, kakabsat, agserbi ka di kanyayo, makapagserserbi ka di iti lapis wino ballpen kanyayo, makapagserserbi mo laing kanyayo ti lapis wino ballpen, kakabsat, kitahin nyo, kakabsat, ngayon di pagkamo tayo, lapis lang kang ballpen, ngem, adda iti akmen na mo ti jay, kakabsat, nga makapagserbi iti tao. Tano awan lapis wino awan ballpen, kasano kayo nga agadal? Di awan may surat. Kakabsat, awan ti pagsura yaw. Iti papel, kakabsat. Isurat nga, ultimo nga basit, kakabsat, nga banag ka, dapat iti may tulong na kakabsat. Uri di talamok, kabusbusor tayo di talamok. Kabusbusor tayo di tangaulig. Kakabsat, di kita nga ayo, kabusbusor tayo. Nga mada ka di may tultulong na kanya tayo di kita. Adda. Kakabsat. Adda. Kakabsat, uri di kita kuton. Adda. Kakabsat. Iti pagkamo tayo di kita awan. Ngem, kakabsat. Adda amin kakabsat iti may tulong na kadagiti tao, kadagita. Kakabsat. Ngaw. Ala nga pagsinyalan, kakabsat. Apay, iti ngamin kuton, kakabsat. Kadigiti mun unang kapututan, digiti mun unang kanya tayo, digiti ninuno tayo. No adda ti madi nga tiyempo, kakabsat. Digiti kuton agruarda. As pagari ka nagtaltalong ka, kakabsat. Anong kaawig ka ti malam, agruarte na labaga nga kuton iyan tinambak. Tunun na di ruot, kakabsat. Nga kwa, agruar ni. Wala digiti lalaki di. Adda iti mapakpakadaan nga napintas nga tiyempo. Apay nga, agluar di kiti kutom. Kaya kit pagsinyalan. Adda iti dalom. Ang bumurong kakabsat, at dandan di jay agnap-nap, pagamamwam, aglayos. Di jay kunadan, kakabsat. Kitaan nyo. Di, andang lang na itulong naman ay. Kakabsat. Isa di kakabsat nga, hindi kita
Hindi kitan, kakabsat, gaputi katali ni tao, kakabsat. Nga pamahiin nga kunada, awanin, ngamin matalinon ti tao, kakabsat. O iso di jay, nayaw awanon ti tao, gaputi talino. So warad nga uri di mo nga panawin, nagsakit iti anak mo, nagsakit di kiti anak mo, winokabsat mo, kakabsat. Di kiti lang natural, iti pangagas, kakabsat. Hanggang masapoy ti doktor, taong pengon ni doktor ini, kakabsat. So, di kiti bulbulong, win na di kiti mangagas, albularyo, ngim, idi kakabsat, adam ti doktor, handa kaya ti albularyo. Ibagadan nga, baka ma-infeksyon ka pa. Datan, puro doktor rin kakabsat, awanin, nagnginamot iti agas. Nagpa-doktor ka, doktor pa ilaeng, mayada mo, kakabsat, nalaksid di agas nga tumarang, kakabsat. Iso nga, no, meron siyang kimpanunutin niya kapsat, ikitan, ikapoy di talino, siya tayo malagrigat. Kakabsat. Ayan na nga rin di niya talik yung aking naapudyusin nga namaraswa kanya yaw. Awanon. Kakabsat. Isa di niya ko naman niya mamarti niya nun, awampay tinamati, kinagtalik, iti Diyos. Kakabsat. Masaktan di masaktan, kakabsat. Yung iso di niya kinapudno. Kakabsat. Nga awan pa'y nga pudno, itinamati, kinagtalik, iyaman nakabalin, nga Diyos. Anya ngamin tinagtalkan tayo, alsat, sa titalino, libro Biblia, alsat, doktor, science, alsat, hindi niya ngamin tinagtalkan ti tao. Iso nga, awanin di Diyos, alsat, ngim, kakabsat, iso nga dirati nga sursuro, ipakawan na kanyayo, alsat, no awan iti biyagyo, aw mo doktorin, asa awani. Iso nga agsagana ti kay doktora nga nangartap iti nakabalin ti Dios kakabsat. Ta no di basol dan kitag singir kakabsat. Awan to pagkamangan yung doktorin. Kakabsat. Kasano kay to payen. Kakabsat. Iso nga itata nasa papay naladawin eh. Tati ko na niya mamartinyano tubido ti panawin. Kakabsat. Kaya nangasawin, basitin, kapsat, ngem, nawat-wat pa met, ang ganda yung kapsat, nawat-wat pa met, ngem, kanyada kaming kakapsat, mamati kayo mangkinhaan, iti oras nga panagyan ni Inay Conchita kin Inay, ni Ama Martiniano kanya tayo, awan may saldaw. Awan, uri kagudo aldaw laing awan pay, kapsat. Iti kaada ni Ama Martiniano, iti personal na kanya tayo ingana nagpabuya da, nakapsat, awampay kagudwa aldaw da, kanya tayo. Pas daw ka siguro, nakapsat. Taon may binilang tayo nang kadi, nakapsat. Na ni kina Ama Martiniano, umabot ng 50 nga taon. Ni Inay Conchita kakapsat, agupat apulo nga tawong medten Inay Conchita. Ngam no alain di kinapudno kakabsat, iji panagyanda kanya tayo, awampay kagudwa oras. Kakabsat. Agsibot at imay sangal daw iti Dios kakabsat, sangaribo nga taon tayo. Kakabsat. Iti panagbiag ni Yesu Kristo kakabsat, ipinada ni Yesu Kristo kakabsat, awampay talungal daw, awampay. 2021 ang kakabsat, hindi nagbilangan da, 2021 kakabsat 2021 kakabsat nga tawen awampay talong aldaw ni Hesus Kristo kakabsat. Ada pa iti kurkurangan nga 70 plus na 22 78 kakabsat tapno no agbuo nga 3,000 talungal daw diyan naman. Gusto, talungal daw. Sangaribo nga taon, kakabsat, timay sangal daw iti Diyos. Ngamin kini Ama Martiniano kini Inay Conchita, tupido nga talaga. Yung kanya tayo nga tao, kakabsat, nawaya pa ingim, siyempre, kakabsat, ikalikagom tayo may, kakabsat, ilisuro ni Ama Martiniano, kakabsat. So, agyaman na, kitingkay nga panagdengag, kakabsat, ijay panagipalawag ko, kakabsat, agyaman na kijay,
mangal-ala kakabsat DJ pinagipalpalawag ko nga itra-translate na iti sa baling nga lingwahe kakabsat nga hanusan namit nga i-translate kakabsat DJ iti sarita da kakabsat kit agyamanak kakabsat ngamin dito nga sursuro kakabsat kit kayat iti personal ti langit kin personal iti daga nga mailaganap kakabsat dito nga sursuro kakabsat iti tao gamin iti kaasi kakabsat ang nga Diyos kakabsat ngamin iti sarita iti tao kakabsat ang common no ang panunod ang amirisyon da no saan inya kumusta mit nga iti kasasaad di dita kuna di jak saludsod kakabsat ikaw na mo iya pagsaludsodan na kaasi iti Diyos masaya at met tino ti kaasi Diyos kakabsat napintas nga sarita ang kadi kakabsat kaasi iti Diyos masaya at met amirisin nyo kakabsat kaasi iti Diyos nasaya at kanumit kakabsat Madi-adi kasi ha Madi. isagarad kakabsat nga iti amo tayo kakabsat di nga sarita kakabsat no amo amirisin kakabsat napintas nga sarita kasi laki ni anak ni brother ng Edwin iti umuliak dito at ni Jan Lik tatak diri jayan iti Santol una na kanyak ni ada kami dito winanggel kit-kitak ng yun nga mawamad lulok kan naksamay Kit-kitaan na kaya. ang ganay ay winaya Sa pulang pa. pero ng yun ka mamay Ay, nabay kinigit kitam ngamin kakabsat no digiti sarita kit no palapsim kakabsat masapong nga ding game kakabsat digay ka ipalawak mo tapnon may lentig kakabsat dijay Medyo pa nang ibalikas nga. kakabsat iso nga agyaman tayo tiniti nga sursuro no mananda kayat kakabsat hindi ako nakarod kadagay makaawat kakabsat agyaman kami kakabsat daada iti kadwami nga makaawat kakabsat nagiti nga palawag mi kakabsat ngamin adot niya nga mangayat ang kupay nga naibaga kakabsat kanyayo ng imibagakon na iti ligi rugina kakabsat ngamin kakabsat iti amin nga tao na mati iti dayta nga libro Biblia nga sarita iti Dios inadalda dayta ingana kakabsat nga ipilit da kintakderanda kakabsat nga dayta kit pudno ala kakabsat ngem kakabsat dumteng iti panawen dayta nga libro kakabsat nga libro Biblia isuko da kakabsat iti dayta nga sursuro isuko da nga saan nga pudno dayta nga sursuro kakabsat tanda na nyo dayta kakabsat si kayo nga mga pilpilit iti dayta nga libro ibagakon kanyayo kakabsat patsyentakman minasaan kakabsat ngem urayan nyo isuko da dayta nga libro nga Biblia kakabsat nga saan nga pudno tanda na nyo kakabsat tada iti nga sursuro kakabsat iti manglawlawak iti kinapudno iso nga dito nga sursuro da nga isuko dayta a libro ngamin kakabsat dito da nga maamuan iti kinapudno kakabsat tanapin pintas iti panagbiag igay sursuro wino iti dayta nga sursuro ni Adan ngem dayta nga sursuro ti libro apay kakabsat ngamin ni Adan kakabsat iti sursuro na amum di jaman nakabaling nga Diyos mangbibiyag king ka agbiag ka nga ang kaning agbanog kakabsat agsipod ta nga nakabaling ka umangis ka lain kakabsat antayon nga pagmulaan ti daga kakabsat antay pagmulaan ti daga umangis tayo lain napsog tayon antay nga kasapulan ng ti kwarta dita nga libro Biblia anya tinsuro na kanyayo agadal kayo agbirok kayo ti kwarta kakabsat umatang kayo adumang kwartayo grigrigat kay latta kakabsat dumteng neta kakabsat singirendak to kakabsat agkikita tayo nga dito nga sarita kakabsat kitsan nga pudno nga isuko da dayta nga libro Biblia kakabsat deta kiti naramit ti masirip nga tao panangkalog na ti kinapudno kakabsat isungorot nga dito nga sursuro madarom darumen ti matalino dito nga sursuro
sakit. Deta nga pan nakadarom na kabsat malukatan may ruwar di kinapudno. Kabsat. Oh. Kasanon to yung amawat. Sa kabsat. No mismo nga dayta nga libro bibiyakit isukuda nga saan napudno. Kasano kayo to pa? Kabsat. Isang agyaman ti dati nga sursuro. Kabsat. Patsin nyo man ginaan. Kabsat. Ipalawag mi kanyayo. Kabsat. Ang kami mabuting nga mga ipalawag ta kinapudno. Kabsat. Pakamumin kada kayo tapnon amuyo ka kabsat iti aramidin yung pakda arin kada kayo. Agkan takot.